تلنگانہ چھتیس گڑھ کی سرحد کے جنگلاتی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ بندوقوں کی لڑائی میں 6 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ یہ انکاؤنٹر کتاگوڑم ضلع میں پیش آیا۔ بھدرادری کتاگوڑم ضلع پولیس کے مطابق جنگل میں تلاشی مہم کے دوران صبح تقریباً 6:30 بجے تا 7 بجے پولیس اور ماؤ نوازوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس انکاؤنٹر میں 6 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ جنگلاتی علاقے میں ماؤ نوازوں کی موجودگی کی ایک اطلاع پر پولیس نے یہ تلاشی مہم انجام دی۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ پولیس کا یہ مشترکہ آپریشن تھا۔ انکاؤنٹر کے مقام سے 6 ماؤ نوازوں کی نعشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ اس انکاؤنٹر میں چرلا ایریا ملیشیا کمانڈر مدھو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا۔ 6 ماؤ نوازوں میں سے 4 خاتون ماؤ نواز ہیں۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے سبب ان کی قیامگاہ کے قریب صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ انہوں نے کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت کے لیے ایراولی گاؤں میں رچا بنڈا پروگرام کے اہتمام کی اپیل کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ اس پروگرام کے ذریعے ریاستی ٹی آر ایس حکومت اور مرکز کی بی جے پی حکومت کے دھان کی خریداری کے مسئلے پر دوہرے معیارات کو بے نقاب کریں گے۔ اس گاؤں کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے قبول کی تھی۔ پروگرام میں شرکت سے روکنے کے لیے جوبلی ہلز میں ریونت ریڈی کی قیامگاہ پر پولیس کی بھاری تعداد تعینات کی گئی تھی تاکہ ریونت ریڈی کو قیامگاہ سے باہر آنے سے روکا جا سکے۔ تاہم ریونت ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ اپنی قیامگاہ سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ وہاں موجود چوکس پولیس نے ان کو روک دیا اور ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی۔ اسی دوران ریونت ریڈی کے حامی اور کانگریس پارٹی کے کارکن بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، جن کی پولیس کے ساتھ بحث و تکرار ہو گئی۔ ان کارکنوں اور ریونت ریڈی کے حامیوں نے پولیس کی گاڑیوں کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے احتجاج کے درمیان پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد ریونت ریڈی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے منتقل کر دیا۔ تلنگانہ میں خالی سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے نے بھوک ہڑتال کی۔ پولیس نے کووڈ کی صورتحال کے پیش نظر جلسوں، ریلیوں اور اجتماعات پر 2 جنوری تک عائد پابندی کے احکام کا حوالہ دیتے ہوئے اس احتجاج کی اجازت نہیں دی۔ زعفرانی جماعت کو دھرنا چوک پر اس بھوک ہڑتال کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد نامپلی میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں ہی بنڈی سنجے نے اپنی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ ایک روزہ بھوک ہڑتال ہے جس میں پارٹی کے کئی سینئر قائدین نے شرکت کی۔ بی جے پی کا مطالبہ ہے کہ ریاست میں خالی سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے ریاستی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس نے بے روزگار نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پارٹی نے اس مسئلے پر کئی مرتبہ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے بشمول ریاست کے دیگر مقامات پر احتجاج بھی کیا۔ గిరిజన బిడ్డలు ఇవాళ మా రవీందర్ నాయక్ అన్న కావచ్చు, మా నెహ్రూ అన్న కావచ్చు, ఇక ముఖ్యంగా మేము మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మా కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క విషయాలపైన కళ్యాణ్ గారు, ప్రేమ్ గారు, కడియం రాజు గారు, అదేవిధంగా రామకృష్ణ అన్న వీళ్ళందరితో కలిసి ఎన్నో విరోచిత పోరాటాలు చేసిన మేము నిజంగా రానున్న రోజుల్లో కేవలం గిరిజన మోర్చా నుంచే కాకుండా ఈ బిడ్డలను జనరల్ స్థానాల్లో కూడా మీరు మంచిగా చూడాలని తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో, శంకర్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో, రామ్ తల్లూరు గారు, మహేందర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము ఎప్పటికీ బీజేపీకి ఎల్ల వేళలా అండ ఉంటామని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ అన్న ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ. 4 o'clock మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడతారు. అంతకంటే ముందు మన డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, ఈటెల రాజేందర్ గారు కూడా మాట్లాడతారు. దయచేసి ఇప్పుడు మన కళాకారుల మిత్రులు ఒక పాట పాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ حدود میں سال 2021 میں خواتین کے خلاف اور سائبر جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت نے اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 610 کے برخلاف رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ میں سائبر جرائم کے 1360 معاملات سامنے آئے۔
انہوں نے کہا کہ سال گزشتہ کے 329 کے برخلاف عصمت ریزی کے 377 معاملات درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ حدود میں سال 2021 میں بحیثیت مجموعی جرائم کی شرح میں 9% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ سال گزشتہ درج 19,957 معاملات کے برخلاف جاریہ سال 21,685 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رچاکنڈا کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ نے 106 ٹولیوں کا پتہ چلاتے ہوئے 354 افراد کو گرفتار کیا اور 55 افراد کے خلاف PD ایکٹ لگایا گیا۔ राचकोंडा के लिए काफ़ी अच्छा रहा, खासकर लोगों को सेवा करने का एक अच्छा मौका हमें मिला। एक तो कोरोना पीरियड था और दूसरा जो था यहाँ पे फ्लड्स आए थे, बाढ़ आया था, वो दोनों पीरियड में काफ़ी अच्छा काम हमारे टीम ने किया है। इस बार जो है हमारा क्राइम टोटल 9% से क्राइम बढ़ा है और ख़ासकर साइबर क्राइम जो है इस बार वो तकरीबन 123% बढ़ा है। उसका जो कारण है स्पेशली, इससे पहले साइबर क्राइम में छोटे छोटे अमाउंट के लिए केसेस नहीं बनते थे, खाली पिटीशन इंक्वायरी होती थी और लोगों को पैसे देने के लिए कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी इवन 10 रुपया भी किसी का गया तो भी अभी FIR पक्का अभी इशू हो रहा है। और हमारा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है और जो हेल्पलाइन है 155260, इससे भी हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स अभी आ रहे हैं। वो पूरे कंप्लेंट्स अभी हम हर एक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के साथ हम रजिस्टर करके पक्का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे टीम्स झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान, दिल्ली, पुणे, मुंबई में जाके एक्यूज़ को पकड़ के ला रहे हैं। तो काफ़ी सारा पैसा भी हम लोगों को वापस करने में, जिनका जो खासकर फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, वो पैसा वापस करने में हम लोग कामयाब है। इस बार जो हमारी जो बेसिकली सक्सेस जो है, तो कन्विक्शन केसेस जो हम पुलिस स्टेशन में FIR बनाते हैं, उसमें कितने केसेस आपके कन्विक्ट हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायना रखता है। ये कमिश्नरेट जब स्टार्ट हुआ, यही कन्विक्शन जो 15-20% था, वो कन्विक्शन आज 55% पे आया है। ये जो कमिश्नरेट है वो स्टेट में नंबर 1 कन्विक्शन रेट में है। 2018, 19, 20 और 21 से चारों साल में जो हर महीना हमारे DG साहब यहाँ पे क्राइम मीटिंग लेते हैं, उसमें राचकोंडा हमेशा कन्विक्शन रेट में वो आगे रखता है। उसके साथ साथ जो बाकी वर्टिकल्स है हमारे, जैसे पेट्रोल मोबाइल का वर्टिकल्स हो, समन्स हो, वारंट्स हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसमें भी राचकोंडा के टीम ने कंसिस्टेंटली अच्छा काम किया है। हमारे C टीम का जो है, मैं खासकर हमारे DCP सलीमा मैडम का मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी रिस्क लेके उन्होंने, जैसे ये सेक्स अबॉर्शन करते हैं, जो खासकर गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्शन करवाते फोर्सिबली और सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते, ऐसे हॉस्पिटल पे इन्होंने डिकॉय ऑपरेशन करके वो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को भी उन्होंने अरेस्ट करवाया। कोई काम कोई भी नहीं किया है, पूरे कंट्री में नहीं किया है। मैं सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा रिस्क भी था, क्योंकि हमारे प्रेग्नेंट वुमेन कांस्टेबल खुद डिकॉय बन के वहाँ पे एक्सरे स्कैनिंग के लिए गए थे। तो अपने जान हथेली पे लेके हमारी टीम काम कर रहे हैं। खासकर रियासत में बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात के लिए कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। मुख्तलिफ महकमेजात में खाली मुलाजिमतों पर ओहदेदारों ने तवज्जो मरकूज़ कर दी है। अब तक 60,000 खाली मुलाजिमतों की निशानदही की गई है। इजाफी तौर पर मज़ीद 40,000 खाली मुलाजिमतों की निशानदही का काम भी किया जा रहा है। नए साल में खाली जायदादों पर तखर्रुरात के लिए एलामिये की इजराई के लिए हुकूमत की जानिब से तैयारी की इत्तला मिली है। ओवैसी जंक्शन फ्लाईओवर का 28 दिसंबर को इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। ओवैसी जंक्शन कंचन बाग संतोष नगर के पास 12 मीटर चौड़ा 1.36 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर का ये इफ्तिताह अमल में आने वाला है। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत 63 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी की नुमाइंदगी के बाद तामीर किया गया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे, जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी,
मेयर विजय लक्ष्मी मेहमान खुसूसी होंगे। बल्दी अहदेदारों के मुताबिक इस फ्लाई ओवर की तामीर से इस इलाके में ट्रैफिक के मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जा सकेगा। चंद्रायन गुट्टा हर काम के लिहाज से एक मिसाली हलका बन गया है, जहां पर बहैसियत मजमूई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जो दीगर हलकों के लिए एक काबिल तकलीद नमूना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगियों के नतीजे में पुराने शहर की तरक्की के बेमिसाल इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसका अमली नमूना हल्का चंद्रायन गुट्टा है। यह हल्का तमाम दीगर हलकों के लिए तरक्याती कामों और दीगर लिहाज से एक नमूना बन गया है। हमारा काम ही हमारी शिनाख्त के एतबार से इसमें चंद्रायन गुट्टे के रुकन असम्बली के तौर पर अकबर ओवैसी के काम काफ़ी नुमाया हैं। वो आवाम की तरक्की के लिए भी कई तरह की मसाई करते आ रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की फिरासत और दूरअंदेशी के नतीजे में तामीर शुदा इस फ्लाई ओवर से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सकेगा, बल्कि इसका असर आइंदा कई दहों तक नज़र आएगा। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से ज़िम्मेदारी कबूल किए गए गांव एर्रावली में किसानों की हिमायत में रैतु रचाबंडा प्रोग्राम के एहतमाम की कोशिश की गई। कांग्रेस के सीनियर कायद जीवन रेड्डी को जगतियाल ज़िले में उनके मकान पर नज़रबंद कर दिया गया। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए मुत्तहदा मेदक ज़िला भर में पुलिस की जानिब से कांग्रेस के कायदीन की नज़रबंदी और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने अपनी पार्टी के रुफ़क़ा की गिरफ्तारियों और कई कायदीन को नज़रबंद किए जाने की शदीद मजम्मत की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इस प्रोग्राम की अपील की थी। कांग्रेस के कायदीन ने सवाल किया कि क्या उनको एहतजाज का हक़ भी हासिल नहीं है। रचाबंडा प्रोग्राम में शिरकत से रोकने के लिए रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई, जिसके नतीजे में कशीदगी देखी गई। रेवंत रेड्डी ने किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत के लिए ही इस प्रोग्राम के एहतमाम की अपील की थी। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా రైతులు గత 3 నెలలుగా వరి పంటల్ని అమ్ముకోలేని దుస్థితిలో రాష్ట్రంలో రైతులందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటే మా నాయకుడు పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతు సమస్యల మీద ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకునిగా ఉద్యమాలు చేస్తుంటే ఈ ప్రభుత్వం అణచివేత ధోరణితో ముందుకెళ్తుంది. కాబట్టి దీనిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. ఈరోజు ఎర్రవల్లిలో అంటే కేసీఆర్ గారి సొంత గ్రామము ఫామ్ హౌస్ ఉన్న గ్రామంలో రైతులు పడుతున్న కష్టాలని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎర్రవల్లిలో రచ్చబండ కార్యక్రమం, ఇదేమన్నా మరి నక్సలైట్లు చేసే ఉద్యమం కాదు, దేశద్రోహులు చేసే ఉద్యమం కాదు, లేకపోతే దేశంలో ఉన్న టెర్రరిస్టులు చేసే ఉద్యమం కాదు. ఒక అంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక పిసిసి అధ్యక్షునిగా ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు ఎదుర్కొన్న సమస్యల మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక పోరాటం చేస్తుంటే దీనిని మరి వాళ్ళు స్వాగతించాల్సింది పోయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా మరి రేవంత్ రెడ్డి గారిని అక్రమంగా అరెస్టు చేయడం అనేది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ తాటాకు చెప్పులకు భయపడేది లేదు, ఈ అక్రమ అరెస్టులకు కూడా భయపడేది లేదు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతుల సమస్యలు తీరేంత వరకు కూడా रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में चार मीनार के रहने वाले मोहम्मद हारून और उनकी बीवी मोहतरमा कौसर बानो को गुर्दों के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 5 लाख रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट का बनाम निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हवाले किया, जिस पर इन दोनों ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। सैयद अहमद पाशा खादरी मजलिसी रुकने असम्बली ने रैन बाज़ार डिवीज़न SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में मुफ्त आई कैंप का मुआयना किया। उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टर से मरीज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमत और मुख्तलिफ सहूलतों की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर रैन बाज़ार कारपोरेटर मोहम्मद वासे उद्दीन और इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे।
مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ اور دیگر علماء کرام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان اقدس کو بیان کیا ہے۔ ان علماء نے سنی دعوت اسلامی کی جانب سے میلاد میدان خلوت میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فیضان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کئی طرح سے بیان کرتا ہے۔ صحابہ سے ثابت ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس انداز سے بنایا ہے کہ کوئی اسے قتل کر دے تو کوئی دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے ذریعے قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ حدیث یہ ہے اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ کہیں کہتا ہے کہ ہم آپ کو شاہد، نذیر اور مبشر بنا کر دیتا ہے، کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے طٰہٰ۔ یہ جتنے کے جتنے القاب ہیں یہ سب تعظیمی القاب۔ اللہ بے نیاز ہے لیکن اپنے حبیب پاک کی شان اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں جو حکم فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں صحابہ سے ثابت ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اس دعا سے پہلے اور اس دعا کے بعد اگر درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے۔ شادی کے لیے لڑکی کی حد عمر کو 18 برس سے بڑھا کر 21 سال کرنے مرکز کے فیصلے کی تائید میں بیداری مہم کا آغاز کیا گیا، جس کو پنک آئرن انفورسمنٹ وومن فریڈم کا نام دیا گیا۔ مدن کمار، صدر لیگل رائٹس کونسل اور قومی جنرل سیکریٹری راجیہ لکشمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیداری مہم کے حصے کے طور پر 11 ریاستوں میں پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11 ریاستوں کے 4200 کلومیٹر کا اس پروگرام کے حصے کے طور پر احاطہ کیا جائے گا۔ اس بیداری پروگرام میں حصہ لینے والوں کی تلنگانہ میں آمد پر ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ انہوں نے زندگی کے فیصلوں کے سلسلے میں خواتین کو بیداری کی ضرورت پر زور دیا۔ ఇండియా తరపు నుంచి పింక్ ఐరన్ అని చెప్పి ఈ ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఢిల్లీలో మొదలైంది 21వ తేదీన। ఏదైతే పార్లమెంట్లో విమెన్స్ ఏజ్ మ్యారేజ్ ఏజ్ 18 నుంచి 21 ఇయర్స్గా చేశారో దీన్ని సమర్థిస్తూ చాలా సంతోషంగా విమెన్స్ అందరికీ కూడా ఈ అవేర్నెస్ కలిగిస్తూ ఢిల్లీలో ఈ ర్యాలీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఢిల్లీ, హరిద్వార్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర నుంచి ఈరోజు తెలంగాణలో ఈ ర్యాలీ రావడం జరిగింది। ఇక ఈ ర్యాలీకి అందరూ సమర్థించి కూడా మా ఎల్ఆర్సీ లీగల్ రైట్స్ కౌన్సిల్ తరఫున దీన్ని సమర్థించి ఇక్కడ ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ రెడీ చేశాము। మా లీగల్ రైట్స్ కౌన్సిల్ నేషనల్ సెక్రటరీ రామచంద్రారెడ్డి గారు, మా గురూజీ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గురూజీ గారు అందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము। అదే రకంగా లీగల్ రైట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్
గిరీష్ గారు, రామిరెడ్డి గారు, మధుసూదన్ గారు, ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు, గంగారెడ్డి గారు, మళ్ళీ అందరూ కూడా పేరు పేరున అందరూ ప్రజెంట్ అయిన లీగల్ రైట్స్ మెంబర్లు అందరికీ కూడా మా ఎల్ఆర్సీ ఇండియా తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అంటే విమెన్కి వచ్చి మ్యారేజ్ ఏజ్ 18గా ఉండింది ఇంతవరకు. 18 అంటే మనం చూస్తూనే ఉన్నాము, 14 ఇయర్స్లో, 15 ఇయర్స్లో, 16 ఇయర్స్లో కూడా విమెన్కి వచ్చి మ్యారేజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇండియాలో. ఇప్పుడు ఈ 18 నుంచి 21 ఇయర్స్ కంపల్సరీ చేసిన దానివల్ల ప్రతి ఒక్క మహిళకు వచ్చి ఫ్రీడమ్ దొరికింది. అందుకనే విమెన్ ఫ్రీడమ్ 21 at 2021 అని చెప్పి దీనికి మేము హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా దీన్ని ట్రెండింగ్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే 21 ఇయర్స్ అనేది వచ్చి ఒక మహిళకు చాలా విలువైన సమయం. ఈ 21 ఇయర్స్లో తన కాలేజ్ అయిపోతుంది, తన జీవితం గురించి తన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు తనకి బాగా వివరణ దొరుకుతుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అదే రకంగా ఒక కాలేజ్ అయిపోయాక తన జీవితంలో తన స్థిరపడడానికి, ఉద్యోగం చేయడానికో లేకపోతే మ్యారేజ్ చేయడానికో డిసిజన్ తీసుకునేందుకు అది సంపూర్ణంగా మెచ్యూరిటీ వస్తుందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాము. అందువల్ల మా మహిళా శక్తి దొరికిన ఈ ఫ్రీడమ్కి మన నరేంద్ర మోదీ గారి గవర్నమెంట్కి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने धान के मसले पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला की जानिब से अपने फार्म हाउस में धान की फसल तैयार की गई है या नहीं, मीडिया और आवाम के सामने ये बात लाई जाए। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ख़ुद कहा कि जब वज़ीर आला दूसरों को धान की फसल ना उगाने का मशवरा दे रहे हैं तो फिर वो अपने फार्म हाउस में किस तरह धान की फसल तैयार किए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एरावली गांव में रचावंडा प्रोग्राम का एहतमाम करने पर कांग्रेस को पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करने पर पुलिस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत बीजेपी के साथ एक रवैया और कांग्रेस के साथ दूसरा रवैया इख्तियार कर रही है, जो नामुनासिब बात है। వాళ్ళు కొనుగోలు చేస్తారు ఐకేపీ సెంటర్. మేము దాని గురించి దాని మీద పట్టుకొని ఏది ఏది మంచిర్యాలలో, చెన్నూరులో, అదేవిధంగా రామగుండంలో, పెద్దపల్లిలో కొన్ని ఇచ్చినా లేదా? ఎందుకు అదేవిధంగా వికారాబాద్ పరిగిలో కొన్ని ఇచ్చినవా లేదా? ఇంకా ఉన్నది పంట. ఆ పంట కొనేది నువ్వు యాసంగి ఏయొద్దంటే మరి యాసంగి ఒకసారి వరికొచ్చినాక ఏది కరీంగంజ్ యాసంగి వేసిండ్రు ఆల్రెడీ. పంట పొలాలు చూడండి, యాసంగి అప్పుడే పనులు మొదలైనాయి. నువ్వేమో అంతకంటే ముందే మొదలు పెట్టినావు. ఆ పనులు ఆ పండించిన యాసంగి పంటను రైతులకు చూపించడానికే ఇవాళ దీక్ష చేస్తుంటే మా నాయకులను అరెస్ట్ చేస్తలేవు బాబు. మరి బీజేపీ వాళ్ళు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయవు? నిరుద్యోగ ధర్నాలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు రోజు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ మీద ఏమైనా కేసులు పెట్టిన కేవలం కాంగ్రెస్ అనగదొక్కాలనా? అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. మీరని ఉండాలి, మేమని ఉండాలి, బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ ఉండాలి అనే అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పటికన్నా వాళ్ళ మీద కూడా సేమ్ అటిట్యూడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త డిజీజ్ వస్తున్నది కరోనా తర్వాత. దాని తర్వాత కోర్టు కూడా డైరెక్షన్ ఇచ్చింది 2వ తేదీ దాకా ఎవరు మరి అన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా వర్తిస్తుంది కదా. ఇది కేవలం కేసీఆర్ అండ్ నరేంద్ర మోడీ ఆటలు ఆడి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నదనేది కనిపిస్తుంది. ఇది తప్పనిసరిగా నేను దీన్ని ఖండిస్తున్నా. ఇలాంటి అరెస్టులు పనికిరావు. ప్రజాస్వామ్యంలో మాట్లాడే హక్కు ఇచ్చిండు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ప్రజల పక్షాన ఉండేది మా అపోజిషన్ పార్టీ. ఈ విధంగా అరెస్టులు చేస్తే ఏది ఆగిపోదు. ఎన్ని అరెస్టులు చేస్తే ఆనాడు దేశ స్వాతంత్రంలో ఈ అరెస్టులు ఇదే చంపడం జరిగింది ఎన్నోసార్లు. आंध्र प्रदेश के ज़िला विजयनगरम में चलती बस में आग लग गई। ओडिशा के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की इस बस में इस वाक़े के वक्त 30 मुसाफिरीन सवार थे। ये वाक़या आज सुबह की अवलिन सातों में विजयनगरम के पार्वतीपुरम इलाके में पेश आया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। ये आग बस के सामने के हिस्से में लगी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी।
बस में आग देखकर बस के ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया और फौरी तौर पर तमाम मुसाफिरीन को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। ज़िला रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अवलिन सातों में ज़िले के आदि बटला पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े आउटर रिंग रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब शमशाबाद से कोदाड़ को जाने वाली कार को पीछे से तेज़ रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, ताहम जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिली के दौरान वहां ठहरी हुई एक और कार को पीछे से एक और गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे के साथ ही कार में लगे एयर बैलून्स खुल गए, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। इन दोनों हादसात में जुमला 5 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों के इलाज के लिए एलबी नगर के खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि शदीद कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया। साबिक कारपोरेटर वाजिद हुसैन भोलकपुर ने इंदिरा नगर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायज़ा लिया। अवाम ने इंदिरा नगर फर्स्ट वेंचर में बल्दी मसाइल और मच्छरों की शिकायत की। वाजिद हुसैन ने इस मौके पर अवाम को तयक़ुन दिया कि वो बल्दिया से इस खुसूस में मुनासिब नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे।